لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں ہما ساول اور میں ہوں شرافت علی مون۔ سب سے پہلے آج کے ہیڈ لائنز۔ تبدیلی سرکار میں ایک بار پھر تبدیلی کی ہوا چل پڑی، وفاقی کابینہ میں رد و بدل اور توسیع کا امکان۔ سینیٹر علی ظفر سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور انوار کاکڑ کو وزیر بنانے پر غور، سینیٹر فیصل جاوید کو وزیر مملکت بنائے جانے کا امکان۔ انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں، وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ آئندہ انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور انتخابی اصلاحات پر زور۔ حالیہ سینٹ انتخابات میں بھی پیسہ چلا، کپتان کی الیکشن کمیشن پر پھر تنقید۔ وزیر اعظم کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہی نہیں، شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ عمران خان ووٹ چوری کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر انہوں نے الیکٹرانک مشینیں ہی اٹھا لی تو کیا بنے گا، پہلے ڈسکا میں پریزائڈنگ اٹھانے کو جواب دیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا سخت رد عمل، کہا پی ڈی ایم متحد پیپلز پارٹی کو استعفوں کے لیے مہلت دی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی پر سوالوں کی بوچھاڑ۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون اسکینڈل کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں جاری۔ آج خواجہ سلمان رفیق احتساب عدالت پہنچ گئے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی احاطہ عدالت میں موجود، مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود۔ سلیکٹڈ کی طاقت کم، اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے، سچی بات یہ ہے اب سلیکٹڈ کو فکر مند ہونا چاہیے، مریم نواز نے ٹویٹ لکھا۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس والا دن برا نہیں تھا جب آپ کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھیں، جے یو آئی نے تمام صوبائی اقتداروں کو خط لکھ دیا، تیاریوں میں کسی قسم کی سستی نہ کریں، پیپلز پارٹی کے فیصلے تک لانگ مارچ مؤخر کیا ہے، 9 جماعتیں لانگ مارچ پر متفق ہیں۔ خط کا متن۔ پی ڈی ایم متحد اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اجلاس کی اندرونی کہانی لیک کرنا بددیانتی ہے، استعفے کی آخری آپشن ہے، یہ طے نہیں ہوا، استعفوں کے بعد آدھی اسمبلی خالی ہوئی تو الیکشن کروانا پڑیں گے، اللہ کرے پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ جائے، جواب کا انتظار ہے، پشاور میں تقریب سے خطاب۔ ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس شارٹ بریک کے بعد۔ اعتماد چہرے سے نظر آتا ہے، ہر بال شانوں سے سرک جاتا ہے جب بالوں کو کوئی اپنا چھو جاتا ہے۔ اسلامی ہیئر آئل ود ایکسٹرا بینیفٹس آف ارگن آئل، لمبے سیاہ چمکتے ریشمی بال کوکونٹ ملک کے قدرتی گنوں میں رچا، سچے قدرتی اجزاء سے بھرا۔ اسلامی ہیئر آئل، ہر بال کی ضرورت، اوریجنل پروڈکٹ کی پہچان، ٹریڈ مارک نمبر 406463۔ اسلامی ہیئر آئل 55 ml میں بھی دستیاب ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی تحصیل شالیمار میں لینڈ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی، سبحان گارڈن، نذیر پارک اور ہربنس پورا بل پر کمرشل اراضی کو واگزار کروا کر سرکار کے خزانے کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں عذرا مہر۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی تحصیل شالیمار میں لینڈ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی، آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر شالیمار منصور احمد قاضی نے کی۔ سبحان گارڈن، نذیر پارک اور ہربنس پورا پل پر کمرشل اراضی کو واگزار کروا کے سرکار کے خزانے کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا۔ آپریشن ہربنس پورا کے علاقے سبحان گارڈن، نذیر گارڈن، سردار کالونی میں کیا گیا۔ آپریشن پٹواری ہربنس پورا حاجی صغیر کی نشاندہی پر کیا گیا۔ آپریشن میں پولیس کی باری نفری نے حصہ لیا، ٹاؤن عملہ، میٹرو کارپوریشن لاہور کی باری مشینری بھی رینویو عملہ کے ہمراہ رہی۔ نائب تحصیلدار فتح گڑھ تصور شاہ حسین نے بھی حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران 5 کنال 15 مرلے سرکاری اراضی کو لینڈ مافیا سے واگزار کروایا گیا، جس کی مالیت 8 کروڑ 43 لاکھ روپے بنتی ہے۔ کیمرہ مین شبیر احمد کے ساتھ عذرا مہر، فرسٹ نیوز لاہور۔ اب خبر ہے ڈسکا سے۔ ڈسکا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹے کے حصول کے لیے بچے، بوڑھے، خواتین پیسے لیے سارا دن سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے قائم سیل پوائنٹس پر جب آٹا آتا ہے تو ایس او پیز کو بالائے طاق رکھ کر خواتین، بوڑھے اور بچے آٹا لینے کے لیے امٹ پڑتے ہیں۔ مزدور آدمی آٹے کا تھیلا خریدنے کے لیے اپنی دہاڑی توڑ کر گھنٹوں آٹے کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ اکثر خواتین اور بچے گھنٹوں کھڑا رہنے پر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔
आटा लेने के लिए आए शहरी आटा ना मिलने पर एसडीपीओ दफ्तर के बाहर पहुंच गए। शहरियों ने डीएसपी दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अक्सर खरीदारों ने आटा नाकस होने की भी शिकायत की। कोटअद्दू के नवाही इलाका चौक सरवर शहीद चक नंबर 513 में इमाम मस्जिद अल्लाह नवाज की 10 साला यतीम बच्चे से ज्यादती। मुतासरा मुजम्मल इमाम मस्जिद के पास तालीम हासिल करने जाता था। इमाम मस्जिद ने बच्चे को अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बना दिया। मुतासरा बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। इमाम मस्जिद अल्लाह नवाज के खिलाफ ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस चौक सरवर शहीद बच्चे को मेडिकल के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लकी मरवत एहसास वेलफेयर फोरम झंगखेल की सालाना हल्फ बर्दारी तकरीब झंगखेल गांव में इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब में तंजीम की नई काबीना ने हलफ उठाया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारक सईद खान, DIG सलीम खान, साबिक तहसील नाजम हदायतुल्लाह खान और फरमान खान ठेकेदार थे। मजीद तफसील जानते हैं लकी मरवत से फर्स्ट न्यूज़ के नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत एहसास वेलफेयर फोरम जंगखेल की सालाना हलफ बर्दारी तकरीब जंगखेल गांव में इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब में तंजीम के नए काबीने ने हलफ उठाया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारिक सईद खान, DIG सलीम खान, साबका तहसील नाज़िम हिदायतुल्लाह खान और फरमानुल्लाह खान ठेकेदार थे। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी फिदाउल्लाह ने तंजीम की कारकर्दगी पेश करते हुए कहा है कि पिछले साल तंजीम ने इलाके में अपनी मदद आप के तहत 25 लाख रुपये से ज़ायद की नकदी और सामान तकसीम किया है। एहसास वेलफेयर फोरम जंगखेल के सदर सिजाद खान अपने खिताब में अबदीदा हो गए और कहा कि वो लम्हात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होते हैं जब यतीमों के वरसाई यतीमों के लिए कुछ दरख्वास्त करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी तारिक सईद खान का कहना था कि लकी मरवत जैसे पसमंदा ज़िले में फलाही कमेटियों का क़याम एक खुश आइन इकदाम है। इससे मसाइल के हल में मदद मिलेगी। इस मौके पर सलीम खान DIG का कहना था कि किसी माशरे की तरक्की में नौजवानों का एक अहम किरदार होता है और मुझे खुशी है कि जंगखेल जैसे पसमंदा इलाके के नौजवान इलाके की खिदमत के लिए मैदान में उतरे हैं। तकरीब में ज़िला भर की फलाही कमेटियों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह। कोटअद्दू के नवाही इलाका चौक सरवर शहीद में 3 औबाश नौजवानों का एक नौजवान पर तशद्दुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मोहम्मद जमाल को घर के बाहर रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवान को किस तरह बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मुतासरा नौजवान की जानिब से मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सरवर शहीद में दरख्वास्त दे दी गई। मामले की तहकीकात जारी हैं। वीडियो में तशद्दुद के मामले पर तहकीकात जारी हैं। जल्द कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। पुलिस का मौक़िफ़। लकी मरवत मुबेला पुलिस ने पंजाब मंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 10,000 ग्राम चर्स और मोटरसाइकिल कब्जा में ले ली। फर्स्ट न्यूज़ के रिपोर्टर शरीफुल्लाह के मुताबिक SHO थाना गंबेला अमीर खान ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात देते हुए कहा है कि गुज़श्ता रोज़ वो ASI शरीफुल्लाह खान और पुलिस नफरी के हमरा बाइसत खेल में दौरान गश्त मौजूद था कि इतला मिली कि सैफुर रहमान सकना जरदोवाम दरबोबा कले और असदुल्ला सकना मुदाखिल जो मंशियात स्मगलर है इतलाक और मुसद्दका जानकर फौरी तौर पर नाकाबंदी की कि कुछ देर बाद गुंडी चौक की जानब से मोटरसाइकिल जिस पर 2 अफराद सवार थे इशारा पर रोका। तलाशी पर दोनों मुबैना मंशियात स्मगलरों सैफुर रहमान और असदुल्ला के कब्जा से 10,000 ग्राम चर्स बरामद करके दोनों मंशियात फरोशों को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबर है हब लसबेला से, जहां पर अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सदीकी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की जानब से जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें सनती जोन के नाम पर मुकामी बाशिंदगान के जद्दी पुश्ती अराजियाँ सरकारी तहवील में लेने और वहाँ के बाशिंदगान को बेदखल करने के खिलाफ तहसील काबीना के हमरा बल्दिया रेस्ट हाउस में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सराय मुगल के नवाही इलाके बलेर चक 46 में एक नौजवान की पुरस्कार हलाकत। वर्षा का कहना है कि ये कत्ल किया गया है। पुलिस की तहकीकात जारी हैं। फर्स्ट न्यूज़ की रिपोर्टर साजिदास मोहम्मद के मुताबिक सराय मुगल के नवाही इलाके बलेर चक 46 में काशिफ वर्द बूढ़ा नामी नौजवान की पुरस्कार तौर पर मौत गुज़श्ता रात 3 बजे वाक़या हो गई। काशिफ जो कि टिब्बा माशिया वाला चूनिया का रिहायशी है, शादी के बाद अपने ससुराल में क़याम पजीर था। काशिफ की वालदा का कहना है कि इसको इसके ससुरालियों ने झगड़े पर कत्ल किया है, जबकि काशिफ की बेवा का कहना है कि काशिफ अपनी वालिदा के पास मिलने घर गया था, वहां इसको कुछ किया गया है। और अब खबर है मीर खुदाबख्श डिग्री कॉलेज टंडू जान मोहम्मद से, जहां स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2021 मुनक्किद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट,
बैडमिंटन टूर्नामेंट, रस्सा कशी और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मेहमानाने खुसूसी रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मीर जफरुल्लाह टालपरिसी, MC चेयरमैन फयाज राशिद कायम खानी थे। मीर जफरुल्लाह टालपर ने कहा कि कॉलेज में स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए फंड की कमी है, RD से कॉलेज के लिए फंड फराहम किया जाए। प्रिंसिपल जावेद अतहर ने कहा, हमारे कॉलेज में बेहतरीन स्टाफ है, सबकी कोशिश से ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। मैं पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीर चंद रीजनल डायरेक्टर ने कहा, मुझे खुशी है कि ऐसी सरगर्मियाँ लायके तहसीन हैं। स्टाफ की कमी के हवाले से कहा कि हुकूमत सनदा स्टाफ भर्ती के लिए काफ़ी काम लिया है, जल्द तकर्रियाँ हो जाएंगी। आखिर में जीतने वाली टीमों को इनामात ट्रॉफियाँ पेश की गई। नैनवाल से प्याल खुर्द तक सड़क होनी चाहिए, यहाँ तो सोलंग भी टूट चुका है। तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर का हल्का है प्याल खुर्द तक, लेकिन वो यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इन ख्यालात का इजहार नैनवाल जागीर के जिम्मेदार सियासी व समाजी शख्सियत और अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी सरदार गुलजार अहमद ने फर्स्ट न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम ये बात अब मलक बरादरान से नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर कौमी व सूबाई असम्बली हैं, लेकिन हुकूमत में ना होने की वजह से यहाँ सड़क ना बना सके। लेकिन कर्नल हाशिम डोगर के पास फंड्स भी हैं। सरदार गुलजार अहमद ने मजीद कहा कि कर्नल साहब हुकूमत के अहम वजीर भी, लेकिन अफसोस कि वो इस हल्के के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जो काबिल अफसोस है। और अब खबर जंग से। जंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान विर्क ने DPO ऑफिस में पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में मोहम्मद फारूक हंदल एडिशनल SP जंग, राना खालिद रशीद SP इन्वेस्टिगेशन जंग, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, DSP लीगल, SDPOs, SHOs, जिला हाजा और इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में सर्कल सतह पर अमन व अमान की सूरत हाल, क्राइम चार्ट, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, मुजरमान इश्तहारी की गिरफ्तारी और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लेकर नए अहदाफ का तयन किया गया। शुरका मीटिंग से खिताब करते हुए DPO जंग सरफराज खान विर्क ने कहा, IG पंजाब के VN के मुताबिक जीत पुलिसिंग और स्मार्ट वर्किंग के ज़रिए लोगों के जानो माल की हिफाजत और अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में हाजिर हुए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अजरा महर। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत में आज किसी भी गवाह का बयान कलमबंद न किया जा सका। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर दोबारा गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। फाजिल जज की खराब सेहत के बायस किसी भी गवाह का बयान कलमबंद न किया जा सका। ख्वाजा बरदान पर पैरागॉन सिटी करप्शन में मुबैना तौर पर माली फ़वाइद हासिल करने का इल्ज़ाम है। ख्वाजा बरदान और नदीम ज़िया ने 14 अरब रुपए की 800 मरला राशि फरोख्त की। कैमरामैन शबीर के साथ अजरा महर, फर्स्ट न्यूज़, लाहौर। मंडी उस्मानवाला में करोड़ों रुपए सीवरेज निज़ाम दुरुस्त करने पर लगे, लेकिन लोग आज भी लोगों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है। मंडी उस्मानवाला से चेयरमैन के उम्मीदवार मियां मोहम्मद अब्बास आवाम की परेशानी पर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौर में मंडी उस्मानवाला रोडे, कोट सलामतपुरा और बाग अलीवाला में 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जिन आवाम के फलाह के लिए पैसे लगाए गए वो आज भी रो रहे हैं, क्योंकि जो नाला निकासी आपके लिए बनाया गया वो पानी बाहर ले जाने के नाकिस मटीरियल और नाकिस हिकमत अमली की वजह से लोगों के घरों में पानी भर रहा है। मियां मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट न्यूज़ से अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि अब यहाँ की आवाम के लिए मसले इंशाल्लाह मुंतखब होकर ही हल करेंगे। आवाम का पैसा आवाम पर लगेगा, ठेकेदारों से हिस्सा नहीं लिया जाएगा, जो फंड होगा मुकम्मल लगेगा। कोटा काउंसिल में इलेक्शन जीतकर मैंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मैंने जो काम किए वो बगैर किसी लालच के थे। कोटा काउंसिल के साबिक चेयरमैन मलिक एजाज अकरम खोखर ने फर्स्ट न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं फर्स्ट न्यूज़ का मशकूर हूँ जो हमेशा मेरे इलाके की आवाज़ बना। मलिक एजाज अकरम खोखर का मजीद कहना था, मेरा काउंसिल आधा तरक्की याफ्ता और आधा दही इलाके और पसमानदा है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में कामयाब होकर पूरे काउंसिल में तरक्याती काम मुकम्मल करेंगे। और अब आपको लिए चलते हैं पंजाब बार काउंसिल, जहां हमारे सीनियर एंकर पर्सन वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल चौधरी अमजद इकबाल खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, जी शेफ सावल, आज क्या खबर देंगे पंजाब बार काउंसिल से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर में और पंजाब बार काउंसिल के दफ्तर में मौजूद हूँ वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल चौधरी अमजद इकबाल खां एडवोकेट साहब के साथ। और सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा
کہ پورے پنجاب میں اگر کاشت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میو برادری کے وہ پہلے بلکہ پورے پاکستان میں پہلے جو سپوت ہیں جو پنجاب بار کونسل کے پہلے ممبر بنے، اس کے بعد میں وائس چیئرمین منتخب ہوئے. تو سر آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی، آپ کو بھی مبارک ہو. یہ تمام برادری کے لوگوں کو اور تمام دوستوں کو اور ان وکلاء کو جو عام وکیل ہیں، میں ان کی آواز ہوں، اور ایک پروفیشنل وکیل جو ہے اس تمام کو مبارکباد میری طرف سے بھی. اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سیاسی طور پہ وائس چیئرمین بنتے آئے ہیں ہم نے دیکھا جو، لیکن پہلی مرتبہ ہم وکیلوں کی آواز سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ وائس چیئرمین جو بنا ہے وہ ہم میں سے ہے. تو اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ پروفیشنل جو ہے نا، ایک وکیل جو اس پروفیشن کی جتنی مشکلات ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، اور ہم ڈیلی وکالت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے جو عام وکیل ہے اس کو آج لگ رہا ہے کہ میں ان کی آواز بن کے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کو ثابت بھی کروں گا کہ میں ایک عام وکیل کی آواز ہوں. اور مجھ سے پہلے جو یہاں پہ لوگ آئے ان کا وکالت کے ساتھ ذرا کم تعلق تھا اور باقی معاملات سیاست کے ساتھ زیادہ تعلق تھا. میری پہلی ترجیح پہلے بھی وکالت رہی ہے اور آج بھی ہے. یہی ایک فرق ہے جو عام وکیل یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کی آواز ہوں. بہت شکریہ جی. اچھا سر، فرسٹ نیوز چینل جو پہلے، کیونکہ یہ بھی آپ کا ہی ہے، آپ سے ہی مطلب ہے کہ ہم نے شروعات کی ہے، آج الحمدللہ سیٹلائٹ پہ ہے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے گرو کیا ہے اور ایک عام چینل سے اٹھ کے آپ سیٹلائٹ پہ گیا. تو میری وشیز آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور ترقی دے اور کامیابیاں دے. تو میری نیک تمنائیں، اور ہر وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری امجد اقبال خان صاحب ایڈوکیٹ جو تھے، وہ اپنے تاثرات کا اظہار انہوں نے کیا، اور ساتھ میں فرسٹ نیوز چینل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور پنجاب بار کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے بھی انہوں نے جو اہم باتیں بتائی، جن میں انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ وائس چیئرمین ہوا کرتے تھے شاید وہ سیاست میں انوالو تھے اور وکلا کی آواز اس طریقے سے نہیں اٹھا سکتے تھے جس طرح میں اٹھاؤں گا. اور وکلا کی بھی یہی کہنا ہے کہ چودھری امجد اقبال صاحب ہم میں سے ہیں اور یقینی طور پر ہمارے مسائل اچھے طریقے سے حل کریں گے. جی. اشرف ساول نے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کی گفتگو اور فرسٹ نیوز کے لیے ان کی نیک خواہشات ہم تک پہنچائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکاڑا کے نواحی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا واٹر پلانٹ پر چھاپا. دھوکہ دہی اور جعل سازی پر لبرا انٹرپرائزز کو سیل کر دیا گیا. غیر معیاری پانی کی بوتلوں پر معروف برانڈز کی جعلی لیبلنگ کی جا رہی تھی. رفاقت علی نے کارروائی سے بچنے کے لیے پیکنگ پر غلط پتہ درج کیا گیا تھا. پیکنگ میٹیریل کے لیے کوئی بھی فوڈ گریڈ سرٹیفکیٹس واضح نہ کیا گیا. فلنگ ایریا میں چھپکلیاں اور حشرات کی موجودگی بھی پائی گئی. دوران کارروائی 675 لیٹر ڈرنکنگ واٹر برآمد کر لیا گیا. خوراک کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والے معاشرے کے لیے ناسور ہے. محکمہ فوڈ صحت بخش خوراک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہے. تبدیلی سرکار تحریک انصاف کی حکومت میں بھی غریب کو انصاف نہ مل سکا. ضلع شیخو پورہ گاؤں چاچوکی میں 12 افراد کا گھیراؤ. غریب کسان کا بیٹا عمیر گلی میں کھڑا تھا کہ ملزمان موٹر سائیکل سوار اغوا کر کے لے گئے اور بچے کو گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے. ملزم حسنین ورک بھی ابھی تک گرفتار نہ ہوا. بچے کے والد کی اعلی حکام سے اپیل اور گرفتاری کا مطالبہ. ملزم علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے. بچے کے والد کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور اعلی حکام سے منت سماجت ہے کہ بچے کا انصاف ملے اور ملزم جلد از جلد گرفتار کیے جائے. ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں، صحافت کے حوالے سے کھڈیاں خاص میں معروف صحافی چیئرمین نجی ٹی وی ممبر نیشنل پریس کلب کھڈیاں خاص عبدالستار سیفی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے. فرسٹ نیوز اور پوری ٹیم سیفی صاحب مرحوم کی صحافتی خدمات کو سرخ سلام پیش کرتی ہے. ہم اس موقع پر ان کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتاتے جائیں کہ معروف صحافی چیئرمین نجی ٹی وی ممبر نیشنل پریس کلب کھڈیاں خاص عبدالستار سیفی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے. فرسٹ نیوز اور پوری ٹیم سیفی صاحب مرحوم کی صحافتی خدمات کو سرخ سلام پیش کرتی ہے. ہم اس موقع پر ان کی فیملی کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ملک بھر کی طرح پتوکی کے نواحی گاؤں حجرائے کلام میں بھی لوگ مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے. فرسٹ نیوز کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ حکومت سے گزارش ہے کہ فوری طور پر مہنگائی کو کم کیا جائے. اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے فرسٹ نیوز کی سٹاف رپورٹر ڈاکٹر اکبر علی سے. جی ڈاکٹر اکبر علی، مہنگائی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیل ہے، آگاہ کیجیے گا. پتوکی کے نواحی گاؤں حجرائے کلام میں
जैसा कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, इसी तरह हजराए कलां में भी कुछ लोग जो है महंगाई से परेशान हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, हुकूमत वक्त के लिए सोचने का वक्त है भाई, गरीबों के लिए। हमें पता है कि गरीब लोग किस तरह आकर अपना वो घी लेते हैं और किस तरह आटा लेते हैं और कितने कितने का लेते हैं। एक मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो गया काम, जो डेली 500-600 रुपये लेता है या 700 लेता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जी हमें बता रहे थे कि मज़दूर के लिए जीना इतना मुश्किल हो गया है, आटा, घी, चीनी और रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदनी इतनी मुश्किल हो गई हैं कि वो मजबूर हो गए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर महंगाई को कम किया जाए। इसके साथ हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। जी बताएं, महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी की ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है इस वक्त। हमें चाहिए कि हमें इस महंगाई को रोकथाम के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम उठाने चाहिए और वक्त को भी चाहिए कि इसके लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम उठाएं। जी, इस वक्त हम पतोही के नवाही गाँव हजराए कलां में मौजूद हैं, जहाँ पर मुल्क भर की तरह महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं और महंगाई के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। जी, ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम बच्चों को भी बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही बच्चों की। अपने अपने बच्चे घर में बिठा रखे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, हम उनकी फीसों भी नहीं भर सकते। हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल महंगाई कम करें। जैसा कि आपने देखा लोगों के तासरात के महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर हो चुकी है। ना कोई चीनी खरीद सकता है, ना घी खरीद सकता है, ना कपड़ा खरीद सकता है, ना बच्चों की फ़ीस दे सकता है। तो गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर महंगाई को कम किया जाए। जी, इस वक्त हम पतोही के नवाही गाँव हजराए कलां में मौजूद हैं, जहाँ पर मुल्क की तरह यहाँ भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस महंगाई को कम की जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि वो महंगाई के बारे में आज क्या कहना चाहते हैं। महंगाई तो बहुत है, आम मजदूर आदमी के लिए मजदूरी भी नहीं है और लोग मजदूरी ढूंढने से पहले परेशान थे। अब ऊपर से महंगाई, गंदम जो है वो 2,000 रुपये मन है और बहुत सी चीज़ें जो राशन पानी की चीज़ें हैं वो भी बहुत महंगी हैं। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। जी, इनका यही कहना था कि आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है, लिहाजा महंगाई को कम किया जाए। हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर पर महंगाई को कम करके गरीबों को सुख का सांस लिया गया है। और अब आपको अफसोसनाक खबर दें सराय मुगल से, जहां 5 बहनों के इकलौते भाई को तेज़ रफ्तार दूध वाले डाले ने कुचल दिया। फर्स्ट न्यूज़ के रिपोर्टर इमदाद हुसैन के मुताबिक सराय मुगल बल्ले का हवेली के नज़दीक तेज़ रफ्तार दूध वाला डाला बेकाबू होकर बिजली का खंभा तोड़ते हुए गाय का दूध निकालने वाले शख्स पर जा चढ़ा, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले शख्स 5 बहनों का इकलौता भाई है और इसकी 2 बेटियां हैं। इसके वरसा ने आला हुकाम से अपील की है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। ओकाड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा का ओकाड़ा फैसलाबाद रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने ओकाड़ा फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दी। ओवरहेड ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। तलबा का मुतालबा है कि बीए के सालाना इम्तिहानात में तोसी की जाए। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुज़ाकरात जारी, ट्रैफिक ब्लॉक होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। चुनियोट पुलिस की जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 96 लीटर शराब बरामद। आतिशबाजी करने वाले 4 मुलजमान के कब्जा से सामान आतिशबाजी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में वसीम, एजाज, रहमतुल्ला, अमीर, आमिर, अदनान, अजमल और हारून शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ थाना रजुआ और थाना मोहम्मद वाला में मुकदमा दर्ज। फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। मजीद खबरें और तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए firstnewspakistan.tv। और आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़।